یہ آکاشوانی شام 5:55 سپد روف احمد بوزنوی خبر گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرمون لوکن پہ زور دتمت تم کرن چکرورتی راج گوپالاچاریہ جی سن زندگی تو تہند وراثت نش ترغیب حاصل وزیر اعظم نریندر مودی ونمت انڈیا امپیکٹ اے آئی سمٹ ست سبز ٹیکنالوجی ہندس شعبس مز بھارتی نوجوانن ہز مستقبلس پہ مبنی مثبت نظریہ عکاسی اے آئی امپیکٹ سمٹس متعلق نوی دلی ہندس اعلامیہس 59 ملکو تو بین الاقوامی تنظیموں توثیق کرمز تو ہز مشہور عالم سیاحتی جائے گلمرگ سپد کھیلو انڈیا وند کھیلن ہند 6یم شمار شروع ون خبر وستار سان صدر جمہوریہ دروپدی مرمون لوکن پہ زور دتمت تم کرن چکرورتی راج گوپالاچاریہ جی سن زندگی تو تہند وراثت نش ترغیب حاصل تو گوڑ ملک جذبہ ست پکن برہ برہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون وون آز راشٹرپتی بھونس مز آزاد بھارت کس گوڈنکس تو واحد بھارتی گورنر جنرل راج گوپالاچاریہ سند مجسمہ نقاب کشائی کرنے پتہ تقریبی خطاب کران راجا جی اس بھارت کا عظیم سپوت جو لوگ راشٹرپتی بھون دیکھنے آئیں گے انہیں راجا جی کے یوگدان سے پریچت کرایا جائے گا. بھارتیہ چیتنا اور سمست بھارت واسیوں وشیش کر کمزور ورگوں کے لوگوں سے جڑاؤ راجا جی کے وچاروں اور کاریوں میں دکھائی دیتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی حال نئی دلی مز منعقد سپدن والی انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹک تعریف کرمت. سوشل میڈیا پہ سنسکرت سبھاش تم شیئر کران ون وزیر اعظم ات تواریخی سمٹس مز آئی بھارت چن صلاحیتن ہند پور دنیا مز وسیع پیمانس پہ تعریف کرن. تمو ون امہ ست ٹیکنالوجی ہند شعبس مز بھارتی نوجوانن ہز مستقبلس پہ مبنی تمہ نظریہ عکاسی سپدان تم کت پہ ہیکن انسانن ہز پاپر جائی باپت ٹیکنالوجی کامہ لگت. اے آئی امپیکٹ سمٹس متعلق نئی دلی ہندس اعلامیہس 59 ملکو تو بین الاقوامی تنظیموں توثیق کرمز. یہ اعلامیہ انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 رنگ منظور کرنا آمت. امہ ست معاشرچ ترقی تو سماجی بجائی باپت اے آئی وت ہموار کرنے کس بارس مز اکہ وسیع تر عالمی اتفاق رائے عکاسی سپدان. یمو ملکو ات اعلامیہس توثیق کر تمن مز آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، برازیل، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، اسرائیل، برطانیہ، چین، جاپان، امریکہ، روس، سعودی عرب، سنگاپور تو بنگلہ دیش شامل. اعلامیہس مز یت کت پہ زور دن آمت اے آئی فائدہ گھن مساوی پہ تمام لوکن تام واتن. جموں کشمیرس مز جمع قائم فوجک وائٹ نائٹ کورن وونمت پتمن کینچن رتن دوران کشتواڑ ضلع کس چھاترو علاقس مز تھزر چن جائن مشترکہ کاروٲیی مز 7 سرگنہ دہشت گرد ہلاک کرن آمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وائٹ نائٹ کورن وونمت یہ تھک روٚس تو سخت کاروٲیی آئی کشتواڑ چن دشوار گزار وطن تو ناس تراس موسمی حالاتن مز انجام دن. فوجن وونمت سیف اللہ تو تسندین ساتھین ہز ہلاکت خطس مز سرگرم دہشت گردن ہند نیٹ ورک باپت اخ بوڑ دولت. مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیرس مز سپد مشہور عالم سیاحتی جائے گلمرگ ازکہ پہ کھیلو انڈیا وند کھیلن ہند 6یم شمار شروع. جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن کور ان کھیلن ہند آز باضابطہ پہ افتتاح. ایل جی دت کھیلو انڈیا وند کھیلن ہندس شعبس مز جموں کشمیرچ پرزنت قومی یکجہتی تو کھیلن ہند تخلیقی طاقت قرار. تمو وون کھیل مختلف طبقہ اخ اکس ست رلاونہ تو نظم و ضبط روایت زو زت دنچ ترغیب دیوان. تمو وون پتمن کینچن ورین دوران جموں کشمیرن کھیلن ہند شعبس مز جان پیش رفت پرامز تو کھیلو انڈیا سینٹرس وزجار دن ست خطس مز کھیلن ہندس بنیادی ڈھانچس سگ میلان. یہ سچ ہے کہ پچھلے کچھ برسوں میں جموں کشمیر نے اسپورٹس کے فیلڈ میں سراہنیہ پردرشن کیا ہے. اس میں بھارت سرکار کے کھیل منترالیہ اور ماننی پردھان منتری جی کے پی ایم ڈی پی کے انترگت جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ملے اور 100 کھیلو انڈیا سینٹرز کا جہاں بڑا بھاری یوگدان ہے، وہیں جموں کشمیر کے یواؤں کی لگن، پرتبھا
और स्पोर्ट्स से जुड़े हमारे सभी अधिकारियों का भी परिश्रम शामिल है। आपकी प्रतिबद्धता, आपका परिश्रम और आपकी स्पोर्ट्स के प्रति निष्ठा ही इस आयोजन को और सार्थक बना सकती है। आप सभी के सहयोग से ये कंपटीशन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय उत्सव बनता जा रहा है। मैं उन सभी स्कीयर्स का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं जो देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम आपका खुले हृदय से स्वागत करती रही है। आरिफ खान और हिमाचल प्रदेश की स्कीयर आंचल ठाकुर का भी जिक्र करना आज मुनासिब समझता हूं, जो आज हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। साथियों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेल भावना के उस आदर्श को पुनर्स्मरण कराने का एक अवसर है जो शांति, समानता और मैत्री का संदेश देता है। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन अथ मौकस पे इन खेलन मज शिरकत करन वाले खिलाड़ियों हुंद खैर मकदम करान ज गुलमर्ग बैन-अल-अक़वामी सतरुक स्कीइंग रिजॉर्ट बनाने बापत इकदाम करने योत सयाहती सरगर्मियन पायदारी बख्शनस सत मकामी लोकन हिंद बापत रोजगार ज्यादा खुद ज्यादा मौके पैदा सपदन। पिछले दिनों आपने देखा होगा इटली में टीवी के जरिए विंटर ओलंपिक्स देख रहे थे। मैं इस मौके पर आरिफ खान को, जिन्होंने मुल्क का झंडा वहां पे लहराया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इस उम्मीद के साथ कि इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भी एक नया आरिफ खान जो है वो पैदा होगा। मैं अपने तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि अब वक्त आ गया है, हमें आर्टिफिशियल स्नो जनरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए इस उम्मीद के साथ कि गुलमर्ग को एक इंटरनेशनल स्की डेस्टिनेशन के तौर पे हम डेवलप करते रहेंगे ताकि स्केल, इससे स्पोर्ट्स को भी फायदा होगा, इससे जो टूरिज्म से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाई यहाँ बैठे हैं सबका कहीं ना कहीं इस बर्फ से जो है रोजी रोटी चलती है, उनका घर का गुजारा होता है। और हमारा फर्ज बनता है कि जहां हम खेलकूद के लिए भी हम साधन तैयार करते हैं, वहां पे टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए हमें मुकम्मल कोशिश करनी होगी। खेलो इंडिया खेल मुकाबले रोजन 27 फरवरी तम जारी। दौरान तफसील मुताबिक मर्दन हंदिस नॉर्डिक स्की मुकाबलन मज सनी सिंगन सन सुंद, शुभम परिहारन रफ सुंद मंजीतन लॉय हुंद मेडल हासिल कोरमुत। यमन 53 खिलाड़ियों हुंद तौल्लुक भारतीय फौजस सत। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सऊर श्रीनगरस जम्मू कश्मीर किस तिब्बी मंजरनामस मज थर कंडिच हैसियत हासिल। अमे इदारुक कयाम आव वारियाह दहली ब्रो। इंस्टीट्यूट किस तम वक्त किस डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार नागपाल सज निगरानी मज अमल मज। अमे हवाले कथ करान वोन तिमो आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे मौका मिला कि स्किम्स टॉप मैनेजमेंट के साथ मैंने पूरा घूमा मैं 2 दिन, और हर जगह जहां जहां भी बिल्डिंग्स में वहां है, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर है, चाहे वो रेडियोलॉजी है, चाहे वो क्या है, चाहे सर्जिकल फैसिलिटीज हैं, चाहे ओपीडी हैं, जहां भी, और जहां डॉक्टर्स बैठते हैं, उनको जहां ट्रेनिंग है, वो सारी जितनी भी फैसिलिटीज मैंने देखी और ये जाना कि उन फैसिलिटीज का सिर्फ मेंटेन हो रहा है जब वो बनाया था, उसमें कोई हम इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए आज के 40 सालों में। और वो जरूरत अब है टेक्नोलॉजी की भी, उसमें मेथोडोलॉजी की भी, उसमें हर तरह से उनको हाई राइज इम्प्रूव करना पड़ेगा। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालमर श्रीनगर ज़राई शोबस मज तालिब इल्म तालीम हिंद गहनन सत परावन तो तम इन काल कामयाब कारखानदार तो हनरमंद बनाने बापत खातिर खाह इकदाम करान तो अमि काम हिंद बदौल सपद अत यूनिवर्सिटी मुल्कस मज ज़राई यूनिवर्सिटी हज दर्जबंदी मज 3 मकाम हासिल। अमि हवाल कथ करान वोन यूनिवर्सिटी हिंद वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनायन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कथ करान। आज से चंद सालों पहले तक बच्चे जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे वो यही सोच के आते थे कि 4 साल वहां पे रह के 6 साल रह के डिग्री लेके वो सरकार के पीछे जो है ना नौकरियों के पीछे पड़े। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने पूरी देश में और खासकर जो देश में 78 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हमने बच्चों को इंडस्ट्री रेडी करना है, उनको एंटरप्रेन्योरियल बनाना है, उनको जॉब प्रोवाइडर्स बनाना है। तो यही एक नतीजा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में 72 स्टार्टअप्स हैं। मतलब वो बच्चों की स्टार्टअप हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए और हर स्टार्टअप में वो अपने प्रोडक्ट बाजार में या ये मार्केटिंग से बेच रहे हैं। हर स्टार्टअप में उन्होंने कुछ जॉब्स प्रोवाइड करी हैं। तो हमारा मकसद आने वाले समय में ये होगा
کہ بچوں کو ہم نے گورنمنٹ جاب سے کم ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو اسکلفل بنانا ہے، امپلائبل بنانا ہے، ان میں جو سافٹ اسکلز ہیں وہ بلڈ کرنے ہیں، ان میں کمپٹنسیز بڑھانی ایڈوانس اسکلز کی، اور وہ ہم کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں جو ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ اس وقت ہم کافی اوپر ہے کہ ہم تیسری جو ہے نا رینک ہے اسٹیٹ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں. یم خبر چھو تھی آکاشوانی پہ بوزان. کشیر سے تعلق تھون والن 20 طالب علمن پہ مشتمل ایک گروپن کور آز بھارت درشن 2026 پروگرامس تحت نئی دہلی مز ریزیڈنٹ کمیشن آف جموں کشمیر دور. امہ دورک مدعو مقصد طالب علم قومی رازدانی ہندس حکمرانی تو انتظامی نظام ست زانیاب کریں. ملکس مز اہم ترقیاتی پروجیکٹن ہز اثردار عمل آوری تو ان پروجیکٹن ہند اخراجات کاپی رٹنے باپت مرکزی سرکارن ورۍ 2015 پہ پرگتی ناوچ پہل شروع کرمز. یم مطابق وزیر اعظم نریندر مودی بذات خود پروجیکٹن ہز نگرانی کرت تہند میاد بند وقتس اندر تکمیل یقینی بناوان. امہ کوشش ہندس بارس مز ون ایک ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوبن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران. پبلک گڈس تو خیر سارا سوشل، جیسے اگر سڑک یا اگر ریل بنائیں گے اٹس یوزڈ بائی پیپل ایٹ لارج. اس کے علاوہ دو جو چیزیں ہیں، جیسے ہم ہیلتھ کیئر کی بات کریں گے جس میں ہم نے ایمس کی بات کی جو کہ اونتی پورہ میں بھی بن رہا ہے، جموں میں بھی بن رہا ہے. سو دیٹ ول کیٹر ٹو یور سوشل اسپیکٹ. سیکنڈ، اس میں جو بھی 500 کروڑ پلس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو بھی آپ نے 4.21 لاکھ کروڑ کا الاٹمنٹ، حالانکہ اس میں سارا ابھی نہیں چل رہا ہے، اس میں خالی آئی تھنک 59,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ چل رہا ہے. لیکن فیوچر میں پرگتی ول بی اے پلیٹ فارم، اے گورننس پلیٹ فارم، جس کی وجہ سے وی ول بی ایبل ٹو کائنڈ آف ہیو اینڈ use of funds, ensure end use of funds and make sure that the governance takes place at the right time. سماجس مز پاپر جائی تو لوکن درمیان حشر یقینی بناؤن باپت مستحق تو ضرورت مند نفرن مدد کرن انسانیت تقاض. پیش چامہ حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام. ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا. کن تہ سماج کو سود حال طبقہ ہیکہ مستحق تو ضرورت مند نفرن مدد کرنس مز اخ مثبت تو ٹھوس رول ادا کرت. ات بارس مز کت کران ون وادی کشیر ہند ایک نامور اداکار نذیر جوشن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران. یا دنیا من کرو خیرات کرو، لکن ہند دل رنزنو، تمن کرو ات روٹ. اس پہ امہ کتھ ہند خیال تھون، اخ سند خیال تھون، تیز دنیا گٲلن کنس نت کنس کھانا نت کھانا گٲل یوان، کنس نت کنس کھانا وقت خراب یوان. اس کرو عہد، اس کرو اس پہ یہ شروع یہ خیرات تو پنن بائن دوستن عزیزن ات رٹس لائق آسن تمن کرو مدد. ماہ سیامک اشرائے رحمت جاری. یہ رت اس تقوا، پرہیزگاری تو پاکیزگی پراونس ست قرب الہی حاصل کرنک تہ بہترین موقع فراہم کران. یہ بابرکت رت سماج کے پرت طبقہ باپت خاص پیغام ہتھ یوان. ملازمت پیش لوکن ہند باپت رمضان المبارک کے پیغام کے حوالے یلے آکاشوانی نیوز سری نگرن وادی کشیر ہندس اکس نوور اسلامی سکالر تو علم دین مولانا شوکت حسین کینگس ست کت کر تو تمو ون. حقوق العباد خاص اہتمام ضبط اوقات ضبط اوقات یوت کی بلکہ تک یم سات یہ مشہور امس ٹائم مقرر ملازمت دکان تک تھو پور دلبا یار دسبا کار تمیک تھو خاص خیال. تمس ذمہ داری تمیک کر پور خیال. سہ معاشمک اصل فلسفہ اکس ملازم خاطر، اکس دکاندار سند خاطر، اکس ذمہ دار سند خاطر اس قوم ملتک ذمہ دار تمس پہ سمجھن معاشمک فلسفہ کیا اور تمس پہ سمجھن حقوق العباد کیا حقوق اللہ کیا. بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیرن کور کانگریس پارٹی ہند طرف بھارت منڈپم نئی دہلی مز AI سمٹس دوران تہند ون بی جے پی کے غیر ذمہ دارانہ تو قابل اعتراض. یہ بوزی بی ایک پھر. بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیرن کور کانگریس پارٹی ہند طرف بھارت منڈپم نئی دہلی مز AI سمٹس دوران تہند ون کانگریس کی غیر ذمہ دارانہ تو قابل اعتراض رویچ مذمت کرنے باپت پریس کلب جیمس نبر کن احتجاج صدارت کر بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیر چہ سٹیٹ صدر ایڈوکیٹ سنیہا مہاجنن. ات ست واتناون خبرن ہند بلیٹن انت. آکاشوانی سری نگر پہ بوزیو تھی کاشرین خبرن ہند بلیٹن ٹھیک شام چہ 7:30 بجے. اس دیو اجازت. خدا حافظ.